Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours dans le cadre de l'enseignement de l'unité 6, les phénomènes accompagnant la genèse des chaînes de montagnes et leur relation avec la tectonique. Donc la coupe, donc c'est le figure 6, c'est une coupe géologique de la chaîne de Oman. Voilà. Donc maintenant, voilà, c'est l'ophiolite. Rangeons من بعد coupe type montrant l'organisme du complexe ophiolitique d'Oman comparé avec la croûte océanique actuelle. Rangeons من بعد. Donc les questions décrivent la répartition de la chaîne d'Al-Hajar et dégager les caractéristiques structurales et pétrographiques de cette chaîne, comparer la structure de complexe ophiolitique avec la composition de la lithosphère océanique. Que peut-on déduire? Donc, la question là décrit la répartition de la chaîne d'Al-Hajar et dégager les caractéristiques structurales et pétrographiques de cette chaîne. Donc, les caractéristiques pétrographiques, on a un vaste affleurement d'un complexe ophiolitique. Donc, on a un ophiolite vaste, vaste affleurement d'un complexe ophiolitique. 500 km. Donc voilà, on a l'ophiolite. Regardez la figure B, c'est l'ophiolite. La présence d'une vaste affleurement, stistar kabir, l'ophiolite. Voilà, c'est l'ophiolite. Et aussi la présence, donc les caractéristiques structurales maintenant. الخصائص البنيوية والتكتونية. Donc la présence de plis et des failles inverses. Qui a des plis, mais les failles, les caractéristiques structurales et tectoniques. La présence de plis, طيات مع فوالق معكوسة, des plis inverses et nappes de charriage. سديمة واحد السدائم كنسميهم لي ناب. تشوفوا هاد لي ناب دو شارياج هما واحد الكتل صخرية تنتقل تحت تأثير قوى تكتونية. Donc on a présence de plis. Voilà, هنا c'est les plis. هادو هما les plis. Le tableau jaune. ثم les failles inverses. Les failles inverses indiquent qu'il y a une compression. Les nappes de charriage, voilà, c'est les nappes de charriage au moins. Donc ce sont des nappes de charriage. Donc maintenant on dit la comparaison entre l'ophiolite de Oman et l'ophiolite de lithosphère océanique. Donc غنشوفوا l'ophiolite ديال واحد ليتوسفير اوسيانيك ونديرو مقارنه بهذاك لوفيوليت ديال عمان. دونك الا درنا واحد لا كومباريزون كنلقاوه لو ميم نفسه. اذا ناش بتكون هاد لوفيوليت ولا لا كروت اوسيانيك. لو كروت اوسيانيك اش فيه هاد لوفيوليت؟ فيه البيريدوتيت ديال المونطو، فيه الكابغو هذا الروج هنا لو كابغو، فيه واحد كومبلكس فيلونيان فيه البازالت اون كوسان. هاد البازالت اون كوسان بازالت على شكل وسيدات الكوسان اللي كيتكاو عليه وهذا بحال الشكل ديالو بحال شكل وسيدات عاد كاين لي سيديمون عندنا بحال اذا ملي تلقاو هادو بحال اش غنقولوا que ont le même origine. Donc c'est-à-dire ان هاد لوفيوليت ديال عمان راه سي ان ليتوسفير اوسيانيك. C'est bon, l'ophiolite de Oman à l'origine ديالو واحد ليتوسفير اوسيانيك. اذا وكاين هو عباره عن جبل. دونك اش غنستنتجو هنا ان لو كروت اوسيانيك دونك طلعت فوق الكروت كونتينونتال. علاش؟ لان لقينا لوفيوليت اللي هو نورمالمون خصو يكون في لوسيون خصو يكون في الكروت اوسيانيك، خصو يكون في لوفيوليت في لا كروت اوسيانيك. فين لقينا فوق في الجبل فوق القاره. اذا كنقول ان هذاك الكروت اوسيانيك ولا ليتوسفير اوسيانيك طلع فوق القاره وشكل لنا واحد سلسله جبليه هي سلسله جبال عمان. Donc la comparaison, la nappe a une composition pétrographique qui ressemble à celle de la lithosphère océanique, même l'éthologie
ce qui permet de déduire que les ophiolites appartiennent à la lithosphère océanique. Puisque l'ophiolite se trouve sur le continent, la lithosphère océanique a donc subi un charriage sur le continent Naql ou la Tafou, c'est l'obduction. Ce phénomène est lié à la fermeture d'un océan océanique, océan اللي هو le Titis. Donc هنا مادام أن كاين عندي الطفو ديال واحد الكروت اوسيانيك فوق الكروت كونتيننتال، اي دونك كاين البحر، بالتالي فانغلاق البحر. كان هناك بحر يسمى تيتيس فانغلق، ما بقاش شي حاجه سميتها بحر تيتيس. Donc remarque شنو هي les nappes de charriage. Les nappes sont des masses énormes de couches géologiques qui ont été déplacées par des forces tectoniques, horizontalement, horizontales, et venues recouvrir des couches éloignées. C'est le résultat d'un mouvement tectonique de grande amplitude. شنو هما les nappes؟ ce sont des سدائم. شنو هما واحد الكتل صخريه يتم نقلها بواسطه قوى تكتونيه، وبالتالي تنتقل لواحد المسافات كبيرة وتغطي طبقات بعيدة من المنطقة ديال الفورس تكتونيك، بالتالي تغطي ديك الطبقات. بالتالي كيكون عندي هنايا واحد كتلة صخرية كبيرة تغطي طبقات، ومنين جات هذيك الكتلة الصخرية عبارة عن قوى تكتونية هي اللي دفعتها حتى توصلت فوق هذاك الكوش الكوش الآخرين، وبالتالي فغطاتهم. بالتالي كنسميو هادو سون دي ناب دو شارية، السدائم اللي كينتقلوا ولا دي كوش كينتقلوا. Donc l'organisme maintenant les étapes de formation de montagne de Oman. شنو هما مراحل تكون سلاسل عمان. L'organisation actuelle de la chaîne d'Al-Hajar a notamment la superbe série ophiolitique qu'on ne peut voir résulte d'une histoire tectonique riche et originale. La figure A et B montre les étapes de formation de la chaîne de Oman. Donc voilà, هذا هو البحر تيتيس. voilà هو هذا، voilà c'est بحر تيتيس. Donc la figure 1, la figure B. on va regarder البحر ديال عمان كيتيولي كيتقلص الحجم ديالو من بعد حتى ما تيبقاش عندنا شي حاجه سميتها البحر ديال عمان ديال تيتيس. la mer de Tétis et la fermeture de la mer de Tétis. Donc voilà هنايا واحد لي زيطا. دونك عندنا هنايا la croûte océanique, CC c'est la croûte continentale, CO c'est la croûte océanique, et MS c'est le manteau supérieur. Donc c'est la plaque continentale et la plaque océanique. Donc premièrement اش كيوقع؟ لاحظوا معايا عندي هنايا واحد الفراكتور، واحد الفاي au niveau de la croûte océanique. Donc la chaîne d'obduction est dans la résultat proche de la plaque arabique et la plaque subduction intra-océanique de la lithosphère océanique. Donc يكون عندنا واحد الفاي au niveau de croûte océanique، من بعد هذيك الفاي كيوقع عندنا واحد لا سيبدكسيون، واحد التمر subduction intra-océanique. Donc on a intra-océanique, ça veut dire subduction de la croûte océanique sous la subduction sous la croûte océanique. subduction de la croûte océanique sous la croûte océanique. الكروت اوسيانيك يوقع عليها الطامة تحت واحد الكروت اوسيانيك اخرى. Donc de la océanique de la plaque sous la lithosphère océanique de la plaque eurasienne avec formation de prisme d'accrétion. Donc هنايا فوالا هنا فين وقع هاد الفاي، وغادي يبقى واحد subduction ديال هاد لا كروت اوسيانيك سو لا كروت اوسيانيك الاخرى. بالتالي غنحصلوا على دونك هنا عندنا البلاك ارابيك غتدخل تحت البلاك اورازيان سي بون مع لا فورماسيون ديال البريزم داكريسيون. البريزم داكريسيون اللي هو موجود التضخم. Donc après blocage de la subduction suite à l'arrivée de la partie continentale moins dense dans la zone de subduction. Voilà la zone de subduction. هي la zone de subduction هنا. Donc la croûte continentale غتوصل لهاد la zone de subduction. Donc on sait que la croûte continentale est moins dense que la croûte océanique. يعني هي أقل كثافة، هي خفيفة، أخف من la zone de la croûte océanique.
Donc عندي دو كروت اوسيانيك و كونتينونتال. اوسيانيك ثقيله و كونتينونتال خفيفه. دونك هذيك لا كروت كونتينونتال ما يمكنش تدخل، ما يمكنش يقع لها التمر تحت لا كروت اوسيانيك، شي حاجه خفيفه ما يمكنش تدخل تحت شي حاجه اللي هي ثقيله. دونك اش كيوقع؟ كتوقف هنا لا سيبدكسيون، كتوقف لا سيبدكسيون. دونك لا بارتي كونتينونتال كتوقف. دونك هنا اش كيوقع من بعد؟ كيوقع عندي هنايا سو هذوك لي فورس تكتونيك كتبقى مستمره، ما كتوقفش. هذيك لي فورس تكتونيك كتبقى مستمره. دوك هذيك لي فورس تكتونيك كتبقى مستمره كتخلي ان هذيك لا كروت اوسيانيك تطلع فوق لا كروت كونتينونتال، كتطلع فوقها. وهنا ملي كتطلع بهذاك لا بريسيون كتضغط على لا كروت كونتينونتال وكتطلع فوقها، وكتشكل عندك هذاك ليبيسور ديال لا كروت كونتينونتال مع لا كروت اوسيانيك كيكبر، كيعطينا سكون ابل دي شين. وهادو هما لي شين دوبدكسيون. دونك لا charriage de la lithosphère océanique de la plaque eurasienne sur la plaque arabique, ce qui aboutit à la formation des chaînes de montagnes qui se caractérisent par la présence des nappes ophiolitiques. C'est la chaîne d'obduction. دونك تاني باش كنعرفو حنا هاد الشين دوبدكسيون بلا بريزونس l'existence ديال لوفيوليت. لوفيوليت هي كنلقاو فواحد لا شين، فواحد لو سومي عالي كنلقاو لوفيوليت. ce sont des chaînes d'obduction. Donc voilà la partie continentale et c'est la chaîne d'obduction. Donc la présence de l'ophiolite est le meilleur indicateur de la fermeture de l'océan, dans notre cas la titis.